नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में प्रावधान है, प्रोविजन है कि एएवाई को आप 35 किलो फ्री में राशन देंगे। अब लोगों की फैमिली में लोग कितने हैं? 2, 3, 4। 2 वाले को भी हम 35 किलो राशन देते थे, 3 वाले को भी 35 देते थे। अब 4 जिसकी फैमिली में लोग होंगे उसको 5 किलो राशन मिलेगा। इज सो स्मार्ट, मतलब स्मार्ट मूव गवर्नमेंट का। मैं कहूंगा कि उन्होंने ऐसा स्मार्ट मूव खेला कि लोगों को दिखाओ हमने कर भी दिया और किया भी नहीं। जब मैं मिनिस्टर था तब के फिगर्स मुझे याद हैं, 1 करोड़ 25 लाख के करीब पॉपुलेशन थी, और आज 10 साल गुजर गए हैं, आज 1 करोड़ 50 लाख के करीब पॉपुलेशन होगी। 2-3 लाख लद्दाख वाली पॉपुलेशन को निकाल भी दें हम तो 1 करोड़ 50 लाख पॉपुलेशन में से आप सिर्फ और सिर्फ 2,20,000 लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हो एएवाई कैटेगरी में, राशन का और 200 यूनिट बिजली का। अब जनाब गांव में ढूंढिए जाके, आपको एक गांव में से एक आदमी एएवाई मिलेगा, और उसको भी कोई खास बेनिफिट होने वाला नहीं। पहले वो अपने घर पे सोलर मीटर लगाएगा और उसके बाद उसको बिजली मिलेगी। दूसरा इन्होंने कहा हम 1 लाख रोजगार देंगे। अब मुझे बताइए, साहब ने सारा बजट पढ़ा होगा, कहीं रोजगार का नाम है? बेरोजगार तो आज भी धक्के खा रहा, उसको तो कोई रोजगार के लिए कोई एवेन्यू ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में ये जो बजट पेश किया गया है, इसमें लोगों को कितनी बड़ी राहत जो है वो आने वाले वक्त में होगी? आपने लोगों से पूछा, आपने बजट सेशन को कवर किया, आपने लोगों के तासरात सोशल मीडिया पे देखे होंगे। देखिए, कोई भी सरकार बनती है, कोई चुनाव के बाद पहला बजट पेश जब भी सरकार करती है, वो एक फाउंडेशन रखती है अपने 5 साल के लिए। और जो बजट बनता है, बजट एक मसावी बजट होना चाहिए जो हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कवर करे, उसकी अपेक्षाओं और उम्मीदों पे पूरा उतरे। वो जो पार्टी सत्ता में हो, इक़्तिदार में हो, उनका मैनिफेस्टो की अक्कासी करे, और जो उनके किए हुए वादे हैं उनकी अक्कासी करे। ये जनाब जो बजट आया है, पहले में अगर पॉइंट पे है मैं बात करूं तो ये मसावी नहीं है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड जो है वो मसावी तौर पे नहीं है। आपके जो सब रीजन है, जैसे आपका राजौरी पुंछ का रीजन सब रीजन है, डोडा रीजन है, या कश्मीर के दूर दराज के एरियाज हैं, वो निगलेक्टेड हैं। आप टूरिज्म का सेक्टर उठा के देखो, दूसरे सेक्टर उठा के देख लो। मैक्सिमम उमर साहब की जो 1 घंटा 45 मिनट की तकरीर थी, उसमें 90% टाइम जो उन्होंने डिवोट किया वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पे किया। वो तो मोदी जी की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, वो चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, सेहत कार्ड जिसको कहते हैं, चाहे वो आपके प्रधानमंत्री जो आवास योजना है वो हो, चाहे जल जीवन मिशन की बात हो। ये तो सेंट्रल बजट में ऑलरेडी चीजें हैं। उन चीजों को जम्मू कश्मीर के बजट में ला के रिफ्लेक्ट करके लोगों को क्या बताना चाहते हैं, ये मेरी समझ से परे की बात है। एक इन्होंने रीजनल डिस्पैरिटी की है, इन्होंने कोई सारे मसावी तौर पे जो बैलेंस डेवलपमेंट है, किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो बैलेंस डेवलपमेंट दे जम्मू कश्मीर को, हर रीजन को। जिस जहाँ की भी सरकार है वो हर रीजन को, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, चाहे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड क्लासेस है, डेस्टिट्यूट्स हैं, अर्फन्स हैं, अपर क्लास है, जो भी है, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ एक मसावी बजट हो और जिससे हर सेक्शन के साथ जस्टिस हो। वन थिंग। सेकंड, उनका जो मेन पोल प्लैंक रहा है, जो इलेक्शन का उनका एजेंडा रहा, इलेक्शन का उनका एजेंडा था कि हाँ आप 200 यूनिट बिजली फराहम करेंगे। कहीं मैंने उनके पूरे मैनिफेस्टो को पढ़ा है, उन्होंने कहीं अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा कि आपको जनाब 200 यूनिट बिजली जो है वो एएवाई को अप्लाई की कोई मिलेगी। ये तो ऐसी कंडीशन उमर साहब ने डाली है जैसे कोई एक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देता है जो बहुत अट्रैक्टिव होती है, तो नीचे छोटे से लफ्जों में लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। और जब आप जाके उस एडवर्टीजमेंट को आप कर लेते हो, कोई प्रॉपर्टी बाय कर लेते हो, फिर आपको पता चलना शुरू होता है इसके अंदर हिडन कंडीशंस क्या है। मैं जम्मू कश्मीर का वजीर खुराक रहा हूँ, 2 साल 10 महीने मुझे काम करने का मौका मिला वहां पे। मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कहना चाहता हूँ कि एएवाई की पॉपुलेशन 2,20,000 सोल से ज्यादा नहीं है।
اور میں انسٹرومنٹل رہا ہوں نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ کو لاگو کرنے والا. اور نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ میں پراوڈھان ہے, پروویژن ہے کہ AAY کو آپ 35 کلو فری میں راشن دیں گے. اب لوگوں کی فیملی میں لوگ کتنے ہیں؟ 2 3 4. 2 والے کو بھی ہم 35 کلو راشن دیتے تھے, 3 والے کو بھی 35 دیتے تھے. اب 4 جس کی فیملی میں لوگ ہوں گے اس کو 5 کلو راشن ملے گا. اس سو سمارٹ, مطلب سمارٹ موو گورنمنٹ کا میں کہوں گا کہ انہوں نے ایسا سمارٹ موو کھیلا کہ لوگوں کو دکھاؤ ہم نے کر بھی دیا اور کیا بھی نہیں. اور آپ مجھے بتائیے, جب میں منسٹر تھا تب کے فگرز مجھے یاد ہیں, 1.25 کروڑ کے قریب پاپولیشن تھی, اور آج 10 سال گزر گئے ہیں, آج 1.50 کروڑ کے قریب پاپولیشن ہوگی. 2-3 لاکھ لداخ والی پاپولیشن کو نکال بھی دیں ہم تو 1.50 کروڑ پاپولیشن میں سے آپ صرف اور صرف 2,20,000 لوگوں کو بینیفٹ پرووائڈ کرواتے ہو AAY کیٹیگری میں راشن کا اور 200 یونٹ بجلی کا. اب جناب گاؤں میں ڈھونڈیے جا کے, آپ کو ایک گاؤں میں سے ایک آدمی AAY ملے گا, اور اس کو بھی کوئی خاص بینیفٹ ہونے والا نہیں. پہلے وہ اپنے گھر پہ سولر میٹر لگائے گا اور اس کے بعد اس کو بجلی ملے گی. سولر میٹر کے اخراجات کتنے ہوں گے غریب کے لیے؟ دیکھیے, مجھے لگتا ہے کہ سرکار اس میں 65% سبسڈی دیتی, 35% تو خود لگانا پڑتا ہے. اگر ₹1,00,000 کا یونٹ ہے تو پہلے 65,000 وہ لگائے گا اور سمارٹ میٹر لگائے گا. ہمارے ابھی تک تو گاؤں میں سمارٹ میٹر چھوڑیے, دوسرے میٹرز بھی نہیں ہیں, اور نہ ان میٹرز کی کوئی ریڈنگ ہوتی ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہم 1,00,000 روزگار دیں گے. اب مجھے بتائیے, صاحب نے سارا بجٹ پڑھا ہوگا, کہیں روزگار کا نام ہے؟ بے روزگار تو آج بھی دھکے کھا رہا, اس کو تو کوئی روزگار کے لیے کوئی ایوینیو ہی نہیں ہے. سرکار کہتی ہے ہم آہستہ آہستہ کریں گے. جناب آہستہ آہستہ تو پھر روٹین میں سسٹم چل رہا ہے, آہستہ آہستہ کیا کریں گے سرکار, کیا کرے گی؟ مجھے نہیں ایسا لگتا کہ 5 سال کا عرصے میں, یہ تو ان کے 6 مہینے تو نکل گئے, لاسٹ کے 6 مہینے آپ الیکشن کے لگا لو, پیچھے اب ان کے پاس بچے 4 سال. اب مجھے بتا دیجئے کہ ان نے کیا وعدے کہا تھا کہ ہم پہلے سال کتنی نوکری دیں گے, دوسرے سال کتنی دیں گے, تیسرے سال کتنی دیں گے. دیکھیے, میرا ماننا, میرا پرسنل اوپینین ہے کہ ایک الیکٹڈ سرکار نہ ہونے کی وجہ سے جموں کشمیر کے لوگوں کو پچھلے 5-7 سال میں کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. لوگوں کی وائس نہیں تھی, لوگوں کے نمائندے نہیں تھے. بیوروکریٹس میں اور لوگوں کے چنے ہوئے نمائندوں میں بہت فرق ہوتا ہے. لیکن آج بھی مجھے لگتا ہے کہ سسٹم ویسے ہی چل رہا ہے. آج بھی جو لوگوں کو اس الیکشن کے بعد ایک راحت ملنی چاہیے تھی, وہ راحت کہیں نظر نہیں آ رہی.